Jaga visit kakatin. Hambai ngoro kamting mandai elakani bisingo khobjak kamting bisio koila thangra kasen tam himale kamtingo belai ke problem mani bagino বিশেষ ke tuini problem lamani problem obrok no tui ngai arbo kamting bisio oro staff ni problem obrok no tui no dini kamting go phaika kamting bisio aro kisa asulaka video sab bo phaika aro kok salaya kolai tuini ব্যবস্থা bahike khlaiman tuini ব্যবস্থা borok khlaina ko sijak tam hingke dino 4 বার খাইয়ে তিরিনা নিকশিকা DWS হইতে তাই পাইপলাইন বাই bahike orbo শুধু তিরিমা সিমি বাইয়া তিরিমা বাই সলিউশন গিয়া পার্মানেন্ট সলিউশনি বাগে বাহাই তাম খলাইমান হিনসংমালে অরব পাইপ বাই ব্যবস্থা খাইনা নিনি সাবো বরক 3 মাস নাংনা হিনসাবো ও 3 মাস যে পাইপলাইন ব্যবস্থা ইয়া পর্যন্ত বরক DWS হইতে বরক দুই দিন 4 বার খাই রিনানি আম হাইকে সাজাক এবং তাম কথা বরিনো তঙ্গ শুধু অর নিনি বো খামতিং বিসিয়া সারা মানদাই এলাকাও তুইনি প্রবলেম গই তঙ্গ tuini problem abono tabuk to BJP IPFT government tongo BJP IPFT government no jeng pressure mari nai jahate manda elaka tuimanani sudo manda elaka simia sara Tripura rajyo no tuini problem tui hingkai জীবন জলের অপর নাম জীবন হিনি সাজাগো তুই মাইনা জায়গা জাগাও উসকাঙ্গ মান্দায় অবরোধ খাইকা তুইনি বাগে আবো হামকো মান্দায় তুইনি বাগে অবরোধ খাইমাকা হাস হামকো মান্দা এলাকা সে খাইকো তুই যদি মানে হাঙ্কাই বিজেপি IPFT গভর্নমেন্ট যদি তুই পর্যন্ত খানি মে হাঙ্কাই থাঙ্গই নাই ও সেক্রেটারি এখাইনি মহাকরণ পর্যন্ত বুড়ির গলা তুই ধরনা খাইনানি আ জায়গা সগুই নাই যদি তুই খানি মে হাঙ্কাই বাক্সা বাক্সা সাও খিনাই লাইছে নুংনাই লাইছে হুমাহাই অব কি ত্রিপুরা মথা দা তৈরি নাইবা তাবুক গভর্নমেন্ট সাবতং আবসে जों খেলমা নারেংনাই অর ত্রিপুরা মথা গভর্নমেন্ট আসুক জায়গা government no asuk jak hangka ro BJP IPFT government chi tui khani nai sabo BJP IPFT government lamari nai sabo BJP IPFT government जों বিরোধীও আসুকই তঙ্গ जों বিরোধীও আসুকই নাই जों প্রেসারাইজ রিমানো जों বিরোধীও আসুকই বিরোধিতা খাইমানো বিরোধীনি ফান ন যতনি জনগণনি ফান জনগণ जों সাপোর্ট খাইতো জনগণ जों লগিরিথন জনগণনি থ্রুতে জনগণনি প্রবলেম ন নাসিকই নাই जों প্রেসারাইজ রেনাই আবশ্যে কবুং নারগো যাই হোক তিনি जों অরব অর ফাইসক পাইজা ত্রিপুরা লোক শিকলায়া হাই স্কুল অরনি প্রবলেম বো जों খানালাইকা অর টিচারনি প্রবলেম তঙ্গো তাই হুনক রক অবরক রিপেয়ার রক নাই তঙ্গো নাঙ্গি তঙ্গো লামানি তাই অরব LDC অবরক কুকরি বংর ফাইখানাকা অবরনবো जों প্রেসার মারিনাই অবরনবো जों मा सानाय एंखाबा विधानसभा बकक माति सानाय अबंखा आगिनि सिमेनो कचाम स्कूल अरो परिउइनो चिनि जारा नेता लिडार्स नाय तंगो नेतानि बिसिङो अरो मंत्री MLA नाय तंगो ता बर्तमान चिनि MDC बबो अरो परिथांजा बबो MDC इंखा अरो परिथानाय रक MLA इंखा मंत्री इंखा डॉक्टर इंजिनियर बेबाक नरो तंगुनि परिथानाय रक तंगो आबनि बागे अबनो जों अ स्कुल न जों खेल माना रोंनाय अ स्कुल न जों डेभलप बाखायनाय अ स्कुल न जों मा साजोगनाय ताम हिंगाय अ अत्र एलाकानि बररक अ स्कुल न परिओ स्टुडेन्ट बतंग मोटामुटी अमहायन जेमन जों तासिङो नाय फायगारो विद्या ज्योति दंखमाव अमर ज्योति हाई स्कुल हिंगाय किसा स्टुडेन्ट कमारो आरो स्टुडेन्ट बुसं कमा 69 माने सिनियर बेसिक स्कूल पानो जूनियर बा सिनियर बा मिले होय और 69 जना स्टूडेंट दंगो ओंकाय हाई स्कूल ओंकाय आरो वो टीचर कम आरो ओंकाय तेबो प्रॉब्लम तुइनि प्रॉब्लम तुइ मान थगिया तुइ स्टक खाना रंगने नांगो तुइ स्टक नार फानो आरो तुइ मान थगिया अम हाय बंगना आरो लेट्रिन रक एकदम हामिया स्कूल तेमन हामिया आरो ओंकाय निनि स्कूल बो नांसिनाय रूम नांसिनाय आरो तुइ बो नांनाय अम हायके बरक आरो दाबि खलाय दंगो आरो ताम खलायमान अबनो जों चेष्टा मा खलायनाय अ स्कूल नबो डेभलप खायनायनि बागैनाय आं MLA nginaय आं बर सावैनाय अमनो साजोगनानि बागैनाय आं अबो चेष्टा खलायनाय हामबाय।